बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके लिए मखसूस होता है आपकी टेलीफोन कॉल्स के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के बॉटम पे चलता है, और आप अपने मसाइल को, वो दुनियावी हो या दीनी हो, शरई हो या शरीयत, वैसे तो मेरे ख्याल में सारे मामलात के अंदर शरीयत का पहलू ज़रूर होता है, या जैसे भी आप सेकुलर सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मदद से, पूरी ईमानदारी से, मैं सही गलत की बात नहीं कह रहा, लेकिन पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। पीरज़ादा साहब हमारे साथ हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? लोगों की जो राय होती है ना, ये हमेशा से बड़ी बायस होती है। बायस का मतलब होता है कि अपनी तरफ की होती है, जिस तरफ उनकी मसलक होती है उस तरफ की राय होती है। ये बात कहाँ, आज मैं सुबह पढ़ रहा था एक वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम का। ये यहूदी ख़ानदान से पीछे से तशरीफ़ लाए और इन्होंने चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया। तो इनके कबीले के कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा नबी पाक ने कि वो उस अब्दुल्ला बिन इस्लाम के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? उन्होंने कहा वाह 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 वाह, वो तो आला बाप का आला तरीन बेटा है, सखी लोग हैं वो, उनका ख़ानदान सखी है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, माशाअल्लाह ताला, हमारी तो वो नस्लों की एक फ़ख्र है। तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन इस्लाम जो हैं वो जहाँ बैठे हुए थे, जो कि नहीं नज़र आ रहे थे किसी को, वो वहाँ तशरीफ़ ले आए और उन्होंने सबके सामने कहा कि भाई मैंने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया, ला इलाहा, उन्होंने कलमा सबके सामने पढ़ लिया। वो सारे लोग जो अभी तारीफ़ कर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम के, उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा तो बुरा ख़ानदान हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, ये तो मुनाफ़िकों का ख़ानदान है, ये तो फलाना गंदा है, ये जो बुराई हो सकती थी वो उन्होंने कर दी। अल्लाह के रसूल ने इसके ऊपर सवाए मुस्कुराहट के और कोई जवाब नहीं दिया। अब तारिक भाई, सूरत यह है कि आज जो हम दीन तबलीग करते हैं उस पे जजमेंटल बहुत है, उस पे राय बायस है। आज दीन को सीरत के तनाजुर में कैसे तबलीग करना चाहिए? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम। हम सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और ये जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ अगर इसको सही तरीके से उम्मत एड्रेस कर सके और ठंडे दिमाग के साथ, और आपके लफ्ज़ की तायीद में कि बायस हुए बगैर जो है ना इसके बारे में कोई एक राय बना सके। हाँ जी, बिल्कुल दयानतदारी के साथ अगर इसका तजिया किया जाए और जवाब तलाश किया जाए तो बड़ी हद तक मसाइल जो है ना उन पर काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दीन जो है वो कोई शख्स अपनी शख्सियत में इल्मी एतबार से, अमल के एतबार से, हत्ता के तकवे के एतबार से कितना ही नामवर क्यों न हो, मोतबर क्यों न हो, जो दीन है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज का नाम है। रुक जाएं भी, सारे रुक जाएं। क्या बात है यार, वाह 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 वाह, हा 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 हा। दीन जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज का नाम है। क्या खूबसूरत डॉक्टर साहब बात है, वाह वाह वाह। मैं हमेशा ये अर्ज किया करता हूँ कि दीन मिजाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। सो जो शख्स इस दीन को समझना चाहते हैं, क्योंकि आगे बयान करने के लिए पहले खुद समझना जरूरी है। तो जब तक मैं एक चीज की खुद तफहीम नहीं रखता, मैं उसे आगे किस दर्जे पे उसका इबलाग कर सकता हूं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा जो आप कह रहे हैं, मैं अभी तक उस जुमले के लुत्फ में होके क्या बात है। दीन जो है वो नबी के मजाज का, वाह वाह वाह, बेशक ये मजाज नबी का, यही दीन। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपनी जो ज़ैली मोहब्बतें हैं, जिनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं करता और न मैं उनकी नफी करने की जरूरत कर सकता हूँ, ये सारी मोहब्बतें कायम रहें। लेकिन हमें कुरान हकीम वो जो बार बार निशानदेही करता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे नेक लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, ऐसी कदावर शख्सियात आएंगी कि जिनका तसव्वुर करते हुए दिल और दिमाग जो है अकीदत में झुकना शुरू हो जाएंगे। ये सारे बड़े लोग होंगे, लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा है। ये लेकिन सबसे बड़ा है, इसके नीचे अंडरलाइन भी है। और ये है कि इन सारों के बावजूद जो आप लोगों के लिए लायक तकलीद हस्ती है ना, वो शख्सियत जिसकी ज़िंदगी को अल्लाह ने मेयारे कामयाबी करार दी है। असल में ये जो आखिरत का तसव्वुर है ना, जिस पर दीन का और एतकादात की सारी दुनिया कायम है, ये तसव्वुर बुनियादी तौर पर है ही ये कि ये जो आखिरत में मेरी जवाबदेही है ना, वो एक कामिल तरीन ज़िंदगी हम सब के पास महफूज है, मौजूद है, मैसर है। उसको कॉपी करना, उसके करीब तर जितना कोई जिंदगी गुजार के जाएगा इतना कामयाब, उसके करीब तर जितना कोई बंदा ले लो। ये क्या खूबसूरत बात की जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा कैसे हैं आप? जी
سر شکر اللہ کا. بلال صاحب آپ کی دعا ہے. بلال صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلے آپ سے سوال ہے, میری والدہ نے آپ سے کچھ دن پہلے نا بات کی تھی. جی فرمائیے. جی انہوں نے کہا تھا اس کے لیے جیز کی نوکری صحیح رہے گی کہ گورنمنٹ صحیح رہے گی, تو آپ نے کہا تھا جیز کی یہ آگے جائے گا بچہ. کل میں نا کام کاڑا تھا ایک جگہ پہ. اچھا کل میں نا کام کاڑا تھا تو میرے بیگ میں سے نا ڈیوائسیں چوری ہو گئی ہیں. اس میں نا لوڈ تھا 3.5-4 لاکھ کا. اچھا جیز کی ڈیوائسوں میں. میرا اپنا کام ہی ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے نا 4-5 ماہ پہلے کمیٹیوں سے میں نے یہ اپنے نام سے ڈیوائسیں کڑوائی تھی. تو سر یہ نا میری چوری ہو گئی ہے. میرے جو مینیجر ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن جو ان کے ہیڈ آفس والے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں آپ نا یہ 4 لاکھ روپیہ نا پے کریں. 8 لاکھ بننا تھا, انہوں نے کہا 4 لاکھ پے کریں آپ, ورنہ آپ پہ FIA ہو جائے گی. میرے مینیجر بہت اچھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے یہ بھی پیسے ہم لیول کروا دیں گے. میں اس لحاظ سے بڑا پریشان ہوں. نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے, مجھے یہ بتاؤ ذرا. سر میں 8 سال سے کروں, مسٹیک ہو گئی سر میرے سے, پتہ نہیں چلا مجھے. نہیں وہ چوری اسی لیے ہوا نا کیونکہ تمہیں پتہ نہیں چلا. جی تو بیٹا نوکری کے اندر غیر ذمہ داری تو کوئی جگہ نہیں ہوتی نا. اس لیے اب تمہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ میں نے تمہیں کیوں روکا تھا والدہ کو کہ کوئی سنجیدہ قسم کی جاب کی طرف نہ جاؤ. یہ مزاج لے کے تو آپ گھر میں سودا نہیں لا سکتے یار. ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا اگر خمیازہ بھگتنا ہے تو بالکل بھگتو, اس میں تیار رہو. ٹھیک ہو گیا سر. یہ میں دوں ان کو پیسے, انشاءاللہ بھی اچھے کی امید ہوگی. اچھے کی امید بالکل ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, لیکن تم اپنا مزاج بھی تو بدلو نا حمزہ یار, خدا کا نام ہے. سر ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا. میں نے کہا یہ میں پیسے مجھے کیونکہ نقصان ہوا دینے پڑیں گے مجھے, میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. انسان ایک تجربے سے سیکھتا ہے, دوسرے تجربے سے نہیں. وہ ایک دفعہ ایک بل سے ڈسا جاتا ہے مومن, دوسری دفعہ نہیں. اب یہ غلطی رپیٹ نہ کرنا. اب ایک کام کرو, ایک تو سورہ اخلاص پڑھتے رہو اور کم از کم 1000 دفعہ تم نے تسبیح پڑھنی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون کی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان للہ چھوڑ دینا پڑھنا, پھر تم نے صرف سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھتے رہنا ہے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اوکے, شکریہ. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. یہ جو انداز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ آج آپ نہ ممبر پہ دیکھتے ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, نہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں. یہ مزاج کے اندر یہ اتنی خوبصورت بات آپ نے آج کر دی نا کہ مزاج نبی جو ہے یہی دین ہے. یہ مزاج علماء کے ساتھ تو آنا ہی چاہیے تھا نا. چلے میرے جیسے جہلوں کو نہ آئے, علماء کے ساتھ تو آنا چاہیے تھا نا. سب سے پہلے میں جب علماء کو بھی اور باقی لوگ جو دین کے حوالے سے یا عمومی زندگی کے حوالے سے کلمہ گو ہمارے بہن بھائی کسی بات کا پرچار کرتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں, اور ان کے لب و لہجے کے اندر ایک خاص طرح کی رونت نظر آتی ہے, ایک ڈانٹ نظر آتی ہے, طنز نظر آتا ہے, دوسرے کو نیچا دکھانے کا ایک جو ہے وہ ایک جذبہ نظر آتا ہے. اپنا آپ صرف جنتی نظر آتا ہے. ہاں, اپنے علاوہ باقی سارے ناقص مسلمان نظر آتے ہیں. میں کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا نا, اس نے کہا کہ جی میرے دل سے بدگمانی نہیں جاتی, میں کیا کروں. ان کا بس ایک چھوٹا سا کام کر لو, اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے علاوہ بھی باقی دنیا میں کچھ لوگوں کو, ساروں کو نہ صحیح لیکن کچھ لوگوں کو اپنے جیسا مسلمان سمجھنا شروع کر دو. یعنی ہم باقیوں کو مسلمان تو سمجھتے ہیں لیکن اپنے سے ذرا کم سمجھتے ہیں, ناقص مسلمان سمجھتے ہیں. ایک تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو اتنے باخبر اور با علم ہیں, جن کی ظاہری گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یہ بے خبر لوگ نہیں ہیں, کم از کم اگر بے علم نہیں بھی ہیں یا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, بے خبر لوگ نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تک میرے رسول کی یہ بات نہ پہنچی ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی توہین کے بعد, جسے شرک کہتے ہیں, اس کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے, خواہ وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو. یہ جملہ پھر کہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی, آقا کریم نے وہی میں دھلی ہوئی زبان سے ہمیں یہ بشارت دی, یہ خبردار کیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی توہین یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی انسان کی دل آزاری ہے, خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. انسان ہے, انسان صرف ہونا جو ہے. اور پھر حضور نے اسپیسیفکلی آگے مسلم اور غیر مسلم دونوں کو اس میں شامل اس لیے کر دیا تاکہ کچھ لوگ اس میں سے گنجائش نہ نکالنا شروع کر دیں. تو میں بعض دفعہ واقعتاً شاہ صاحب ڈر جاتا ہوں کہ ایک محراب و ممبر سے جڑا ہوا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول کی سب سے نمایاں ترین سنت ہے. رسول رحمت کی پوری زندگی ہمارے لیے سنت کی شکل میں محفوظ ہے, لیکن حضور کی زندگی کا سب سے جو نمایاں حوالہ ہے, حضور کی زندگی کی جو مشغولات ہیں, معاملات
معاملات ہیں، کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان میں سب سے نمایاں ترین کام تبلیغ کا ہے. بے شک. تو حضور کی سب سے نمایاں ترین سنت کو اختیار کرتے ہوئے حضور کی طرف سے آنے والی وہ جو سب سے بڑی احتیاط تھی، خبرداری تھی، میں اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہوں یا بے احتیاط ہو سکتا ہوں؟ اس کی ایک وجہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ظاہری لباس پہ اور شکل و شبہات پہ اتنا زیادہ ایمفسس کیا ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا اس کو، ایمفسس کیا ہے کہ وہ جو اندرونی تبدیلی تھی اس کے اوپر توجہ گئی نہیں. اصل میں باہر کا یہ جو ماحول ہے نا، اس کی چکا چوندی میں ہم اتنے یعنی محو ہو گئے اور اتنا ہمارا فوکس ہو گیا کہ وہ جو اصل ٹارگٹ تھا نا، اصل ٹارگٹ ابلاغ کا، تبلیغ کا، تو جو سامنے بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ ہے نا، اس کا دل ہے اصل میں آپ کا ٹارگٹ. آپ دیکھیں نا، اللہ والے جب گفتگو کیا کرتے تھے، جب اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، بندے پہ محنت کرنا شروع کرتے تو وہ اس کی وضع قطع سے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے، اس کی نشست برخاست، اس کے ظاہر سے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے. ان کا ٹارگٹ اس کے دل کی طرف ہوتا تھا. وہ اس بندے سے اس وقت مطمئن ہوتے تھے جب دیکھتے کہ اس کے دل کا دروازہ اس کے رب کی طرف کھل گیا ہے. کیا بات. اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی شہرک کے پاس آنے والے اپنے اس رب کو اپنے گھر تک یعنی اپنے دل تک لانے کا اہتمام کر لی ہے. جس کا وہ راستہ، وہ شہرک سے دل تک اللہ کو لے کے آنے کا جو راستہ ہے، وہ جو عمل ہے، اس پہ جو آدمی پختہ ہو جاتا، پھر اسے وہ آزاد کر دیتے. اس کے بارے میں پھر وہ اس انداز میں فکر مند نہیں رہتے کہ اب اس کے جبہ و دستار کی جو شکنیں ہیں وہ کس انداز کی ہیں، وہ کہ ان کو ہم شرعی کہیں گے یا غیر شرعی کہیں گے. یعنی جو باطن ہے، بنیادی طور پہ جب باطن پہ محنت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خود بخود ظاہر جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، خود بخود ظاہر ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور واپس آتے ہیں. اس وقفے میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ابھی واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے، آپ کی کالز لینے کا ہوتا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ باٹم آف دا اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنے کوئی بھی مسائل جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوئی ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارے تمام حلقہ احباب میں ایسے بہت سے استاد موجود ہیں جو کہ شرعی طور پہ تو مشورہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو ایک خاندانی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے یا جس کو ویلیو سسٹم کہا جاتا ہے خاندانی، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ جو ہے وہ آگے دیتے ہیں. یہ مشورہ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور میرے خیال میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک بہت بڑا ایک مقام بھی ہے. جی ہاں، یہ بالکل مقام. مشورے کے بغیر اللہ کے رسول نے کبھی جنگوں پہ نہیں گئے، غزوے نہیں کیے، مشورے کیے لوگوں کے ساتھ، لوگ مشورے مانگنے آئے. شاہ جی آپ تصور کیجئے نا کہ کائنات کی سب سے کامل بات اور سب سے براہ راست اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جس ہستی کو میسر تھی نا، وہ ہستی اپنے گھر کے اندر پکوان میں آج کس چیز کا انتخاب کیا جانا ہے اس پر بھی مشاورت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. صحیح حدیث سے میں آپ کو ایک خبر دوں، اپنے سامعین و ناظرین تک یہ بات منتقل کروں. یہ جو ہم سب وہ لباس کے انتخاب میں اپنی بیگمات سے، اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں نا، میرے کریم آقا کی زندگی کے اندر سے یہ عمل ہم تک پہنچا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چادر مبارک کا انتخاب کیا کرتے، لباس کا انتخاب کرتے، تو اس میں اپنے افراد خانہ سے باقاعدہ پوچھا جاتا، مشورہ لیا جاتا. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دین جو ہے اس کے اندر مشاورت کی، مشورہ لینے کی کتنی اہمیت ہے اور ذمہ داری کتنی ہے. پلیز. شہناز ہے ہمارے ساتھ. جی شہناز، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹے. میں بڑی مشکل سے میری کال ملی ہے. حکم فرمائیے. ہاں جی، ریجیکٹ نہ کیجیے گا. آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ مجھے اپنا پرسنل نمبر دے دیں. میری شہناز، اس طرح کی گفتگو اچھی نہیں لگتی بیٹا، جس میں کہ آپ ایک نمبر لینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے دینے لگتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے بیٹا. آپ بھی اپنی عمر کا لحاظ کریں. آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ضرور کریں. یہ واسطوں والی بات نہ کریں بیٹا، کیونکہ آپ کی بات کو آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں جیسی عمر کے لوگ سن رہے ہوں گے. یہ انداز گفتگو مناسب نہیں ہے بیٹے. نہیں ہے، نہیں، مجھے بھی یہ پتا ہے. میں پڑھی لکھی ہوں. ماشاء اللہ میں یہی کہہ رہی. آپ کا سوال کیا ہے بیٹا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جو میرے میاں نا، وہ مجھے نا میرے میکے والوں کو بہت گالی نکالتے ہیں. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد آصف. محمد آصف. اور مجھے، ہاں جی، اور مجھے بھی اس نے یہی کہا کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی گالی نہ نکالیں، نہ چھوڑ دیں، اس طرح کی بات نہ کریں. اچھا آپ ایک پہلی بات تو یہ کریں نا، یہ میں بات آپ کو بڑے خلوص سے اور محبت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں بحث کرنے سے پرہیز کر لیں 100%.
ठीक है। ये कर सकते हैं शहनाज? हाँ जी जी। ये आपसे हाँ, होना मैं नहीं है, ये आपसे होना नहीं है। आप वो वादा करें जो आपने करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। हम तो चाहते हैं हमें कोई अच्छे लोग गाइड करें और हम जैसे भी उस लाइन पे चलें, ये तो हम चाहते हैं ऐसा। आपकी माशाल्लाह कितनी उम्र है बेटे? मेरी 48। अच्छी खासी उम्र है ना। इस उम्र में इंसान अपने बच्चों को तबलीग कर रहा होता है, सीखने के मराहिल से इंसान गुजर चुका होता है। तो अंग्रेजी में एक जुमला होता है, उसे कहते हैं बिहेव द एज। इंसान को अपनी उम्र के मुताबिक मोतबर होना पड़ता है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ छोटी सी। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, जो कि गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पे भी देते हैं। क्या जवाब देना होता है उनका? वापस उनका जवाब नहीं देना होता। वो अपने ज़र्फ के मुताबिक कर रहे हैं, आपने अपने ज़र्फ के मुताबिक करना है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि बुराई का जवाब बुराई के साथ दिया जाए। आप अपने ज़र्फ के मुताबिक इस बात को छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी, आपने डिबेट नहीं करना। आपके अंदर जो बहस करने की और गैर, मैं इस जुमले को ना इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, गैर ज़रूरी तौर पे हर चीज़ को एक मजहबी रंग देने का जो आपके अंदर अंसर है ना, इससे परहेज करें। लोग इससे बर्डन फील करेंगे। नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, अखलाक सबसे बड़ी बात है। अगर नौही है शौहर में, छोड़ दें आप इस बात को, वो अल्लाह को जवाब दें। आपने घर में 2 काम लगाने हैं, बहस नहीं करनी शहनाज, एक। दूसरा, आपने सूरह रहमान जो है वो घर के अंदर लगानी है इतनी आवाज़ में कि शौहर को प्रॉब्लम ना हो उसमें कि ये तुमने क्या कर दिया। ये लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये क्या कर दिया। वो माज़अल्लाह, मैं क्या कहूँ, तिलावत कुरान से भी इरिटेट कुछ लोग होने लग जाते हैं, और वो मुसलमान होते हैं, नमाजी होते हैं, रोज़ादार होते हैं। सूरह रहमान लगानी है आपने, या सुबह लगा लिया करो या रात को अंधेरे में लगा लिया करो। अगर फ़र्ज़ करो कि इस मामले में आपको कोई दिक्कत पेश आती है और आप ये नहीं शहनाज कर सकती, तो फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की तस्बीह पढ़ते रहना है। इसके साथ तस्बीह शामिल करनी है आयत करीमा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दोनों तस्बीहात पढ़ती रहना और आसिफ को छोड़ देना। वो जाने, उसका रब जाने। अगर ही आपने मेरी बातें, तीनों मशवरे मान लिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप 3 माह बाद दोबारा फ़ोन करके शुक्रगुजारी का, अल्लाह का इजहार करेंगी इंशाल्लाह। एमन है जनाब, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी, हुक्म। सर जी मैंने आपसे ये पूछना था कि हम लोग रियासान में रहते हैं और मेरे तीनों भाई फैसलाबाद जॉब करते हैं। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई मोहसिन अली हैं, वो कहते हैं कि आप लोग फैसलाबाद शिफ्ट हो जाओ। अगर हम सारी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है तो क्या सही रहेगा हमारे लिए? सारी फैमिली से क्या मुराद है बेटा? मतलब सर जी हम लोग अम्मी अब्बू भाभी और मैं इधर रहते हैं रियासान। भाभी से क्या मुराद है? इसका खामंद वहाँ पे रहता है आपका भाई? जी जी, तीनों भाई फैसलाबाद रहते हैं। तो आपको शिफ्ट होने में क्या प्रॉब्लम है मेरी प्यारी बेटी? सर जी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आपसे पूछना था कि अगर हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं तो सही रहेंगे हम लोग। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक फायदा तो होगा कि भाई का दिमाग और चैन आ जाएगा उसको, बीवी उसकी यहाँ पर है, खुद वो वहाँ पर है, ऐसा ही है ना? जी। दूसरा फायदा ये होगा कि तीनों बेटों को माँ बाप की खिदमत करने का ज्यादा करीब से मौका मिलेगा। जी जी ठीक है ना बात? बिल्कुल। अब तो उनका आने जाने का जो एक खर्चा है वो भी बच जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो सारे काम जब खैर के हैं तो इस हिजरत में मसला क्या है? सर जी बस अब्बू नहीं मानते। अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान देखो ना मेरी प्यारी बेटी, इंतहाई आला दर्जे का शरीफ आदमी है जी, बहुत ही ज्यादा। वो अपने घर को छोड़ने में इस उम्र में दिक्कत होती है, जाहिर है कि उसके अंदर एक हया होगी। वो अपना घर, अपनी लोकेशन, अपना मकान नहीं छोड़ना चाह रहा, अपने लोग नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन बहरहाल रमजान मान जाएगा जरूर, चाहे बुरे दिल से माने, मान जाएगा वो। आपकी वालदा का क्या नाम है? आसिया तबस्सुम। आपके ख्याल में आपकी वालदा आपके वालिद को नहीं मना सकती? मना सकती है, ये पेट देता है। तो बेटा अपनी अम्मी से कहो अब्बू को मना लें, आराम से वो चले जाएंगे। लेकिन एक जगह पे रहना जो है इसमें बरकत है, और मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि उलमा इकराम की राय के बरअक्स मेरे ख्याल में कंबाइंड फैमिली सिस्टम जो है ये बहुत सी बरकत लेकर आता है। इसलिए सूरह इखलास पढ़ो खुद, और 3-4 दिन के बाद ये फैसला कर लो। लेकिन सूरह इखलास को फिर आपने छोड़ना नहीं है पढ़ना बेटा।
ओके सर जी, इंशाल्लाह। ओके, सलामत रहो। बेटियां जब फिक्रमंद होती हैं तो अच्छा लगता है, हाँ, हाँ? कंसर्न शो कर कंसर्न शो करती हैं, माशाल्लाह और ताला। अल्लाह बेटियां तो वैसे भी सलामत रखे। मैं समझता हूँ कि मुआशरे के अंदर जो है ना, घर के यानी इंस्टीट्यूशन में बेटियां बड़ी जिम्मेदारी से अपना रोल जो है वो प्ले कर मेरे रही ख्याल में होती हैं। जिम्मेदारी रोल होता ही बेटियों का है। बिल्कुल सही तो है सब सर। fill in the blanks ऐसे ही, ही होता है। ऐसे ही। अभी जो उससे पहले कॉल आई थी ना, उसमें वो जो बात कर रहे थे, तो वहाँ बात आपने उनको बड़ी जामे नसीहत की कि वो तकरार से दूसरे लफ्ज़ों में बचे। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम के पास एक शख्स आया और उसने कहा मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, मुझे कोई पढ़ने के लिए दें। तो आपने कहा दुरूद पाक पढ़ा करो। कुछ दिनों के बाद दोबारा आया, कहने लगा हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए। कहा दुरूद पाक की तादाद बढ़ा दो। फिर आया, कहा फिर बढ़ा दो। तीसरी दफ़ा जब वो आया और उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने दोबारा पूछा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा हुजूर जितना आपने बताया उतना ही पढ़ रहा हूँ, पूरी दिलजमी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। खामोश हो गए। वो उठ के जाने लगा ना, तो आपने पीछे से आवाज़ दी और बुलाया और कहा कि बात सुनो, क्या तुम्हारे घर में तकरार तो नहीं होती? आए, तो उसने एक लम्हे के लिए सोच के कहा कि हाँ तकरार तो हमारे यहाँ होती है, लेकिन वो कई दफ़ा जायज़ चीज़ों पे होती है और कभी कभी जो है वो नाजायज़ चीज़ों पे होती है। तो आपने मुस्कुरा के कहा कि जिस घर के अंदर तकरार होना शुरू हो जाए ना, ये इतनी कोफ्त आमेज़ अमल है तकरार का होना, कि जो सुनने वाले गैबत में फरिश्ते हैं ना बरकत के, वो वापस पलटना शुरू हो हाय जाते हैं। हाय हाय, फरिश्ते भी घरों के अंदर से रहमत जी। बरकत अस्सलाम उड़ वालेकुम जाती है। कॉलर। अस्सलाम वालेकुम लाल साहब। वालेकुम सलाम। वकास नाम है आपका बेटा? हाँ जी जी वकास जी बेटा, कैसे हैं लाल साहब? अल्लाह खैरियत से का हैं? करम, अल्लाह का करम बेटे, हुक्म। लाल साहब मैंने पूछना था कि मैं ना अकेडमी पढ़ाता था अपनी ना, बच्चों को माशाल्लाह काफी बच्चे आते थे, तो इतना जितने बच्चे आते थे कि माशाल्लाह जगह पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब कुछ अर्सा से बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे कोई पढ़ाई वगैरह बता दें कि कोई बच्चे वगैरह आ जाए। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, 16 ग्रेड है मेरा, तो साथ साथ पार्ट टाइम मैं अपनी अकेडमी रन करता था। तो अब बड़ी परेशानी के बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। अच्छा वकास, तुम क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं बिलाल साहब मैट्रिक लेवल को पढ़ा लेता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, और बेसिकली जो मेरा है ना वो कॉमर्स में है, आई.कॉम बी.कॉम को पढ़ाता हूँ, एम.कॉम मैंने किया हुआ है। माशाल्लाह ताला। अच्छा, बुखल का मतलब आता है? जी बुखल, बुखल, बुखील, बुखील कौन होता है? बुखल, हाँ, ये जो तकब्बुर वगैरह, गरूर वगैरह। नहीं 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 नहीं, आम तौर पे जो माशरे में बुखील समझते हैं ना, वो उसको समझते हैं जो अपने माल के ऊपर सांप बन के बैठा रहे। जी जी एक, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि बुखील वो है कि जब मेरा नाम सुने और मुझ पे दरूद ना पड़े। बिल्कुल क्या ऐसे ही है। नबी है यार, सबके जाए, क्या बात है। एक तो आप दोनों काम आपने करने हैं। एक तो आप दरूद पढ़ना शुरू करो, दरूद पाक ठीक हो गया, दरूद पाक पढ़ो, और जितना चाहो पढ़ो, जौन सा चाहो पढ़ो। अब ये भी नहीं बहस कि कौन सा दरूद पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक और है। दूसरा ये कि अपने माल में से सदकात को निकालना शुरू करो, ठीक हो गया बिलाल रिस्क साहब, बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये ठीक हो तो गया। आपने छोड़ना अब नहीं ये- हाँ जी, सदका बिलाल साहब, ये जो सदका जो दिया, ये बेसिकली गरीबों वगैरह को, हमारे उधर यतीम खाना है तो हम वहाँ भी सदका दे सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई, कहाँ से सदका दे सकते हैं? यतीम खाना हमारे घर के पास है, तो हम वहाँ भी सदका दे सकते हैं। आप सदका यतीम खाने में भी दे सकते हो। मेरे ख्याल में, अब इसमें उल्मा की बात नहीं है, मेरे ख्याल में जो बेहतरीन सदका है ना वो दस्तरखान है, भूखे दस्तरखान है। लोगों को खाना खिलाना। खाना खिलाना, हाँ, ठीक ये हो गया। बाकी जो राय होती है ना, बस बड़े लोग राय देते हैं ना, अपना जी, जितने बिल्कुल भी ऐसा ही डोनर्स है। होते हैं, जनाब तालीम की तरफ जाएं, इसकी शादी करा दें, इसका फलाना करा दें। रोटी, बिल्कुल दस्तरखान बिल्कुल लगाएं, लोगों को खाना खिलाएं, वो यतीम खाने में खाना खिलाएं, वो बाहर खाना खिलाएं, घर के अंदर लगाएं। दस्तरखान को वसी करोगे, मौला का कौल है, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान को वसी कर देगा। इसलिए शुक्रिया दोनों अल्लाह चीजें जो हैं ये करते रहो मेरा बेटा। जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा साहब बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का करम मेरी प्यारी बेटी, हुक्म। हाँ जी, वो मेरा बेटा है फरुख, अच्छा, बस उसका काम नहीं होता, और एक मेरी बेटी है नरगिस, नहीं एक सेकंड ठहरना ना, शादीशुदा फरूख का है। क्या काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं कोई करता है। दुकान थी उसकी, शॉप थी, वो भी खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? कौन सी दुकान थी उसकी? जूतों की दुकान थी। तो खत्म क्यों हो गई, मुझे ये बताओ। बस पैसे नहीं थे और डालने के लिए। नहीं, और वो क्यों जो डालने थे आते हैं पैसे? और क्यों डालने थे पैसे? पैसे वो सौदा जो होता है वो गाकी होती नहीं है, तो वो घर खर्च हो जाते हैं, तो इसलिए पैसे नहीं थे उसके पास, तो बस काम नहीं चलता। फिर जब चीज होगी तो बिकेगी ना। तो अच्छा, इसलिए फरूख उसका कोई अब क्या काम करना चाहता है? फरूख अब क्या करना चाहता है?
वो बाहर जाना चाहता है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा उसका। कोई कहाँ लाहौर बेटा, गया हुआ कहाँ? गुजरांवाला जाना चाहता है, सियालकोट जाएगा, नहीं। कहाँ जाना चाहता है? नहीं कहता बाहर जाता हूँ। बाहर, घर से बाहर जाना चाहता है? जी। कहाँ जाना चाहता है? हेलो, बाहर जाना चाहता है, बाहर सऊदी अरब या उधर। क्यों फरूख सऊदी अरब या दुबई जाके क्या करेगा ये बताओ? बस यही है ना, यही तो मसला है, उसका कोई काम ही नहीं चलता। अब लाहौर गया, वहाँ भी कोई जॉब नहीं हो रही, 12 पढ़ा हुआ है, कोई इतनी पढ़ाई में कोई जॉब नहीं हो रही, कोई मेरे काम प्यारे नहीं बच्चे, 12 पढ़ी हुई को लाहौर में कौन जॉब देता है? है। वही तो कह रही हूँ ना, अभी कोई काम ही नहीं होता। हाँ, तो इस पे एतराज तो ना करो कि कोई काम ही नहीं हो रहा। ये कहो कि मैं बच्चे को पढ़ाने में नाकाम रही, बच्चा पढ़ने में नाकाम रहा। एक बात तो पढ़ता था लेकिन तो क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, तो इसलिए ये ना कहो कि काम नहीं हुआ, निकम्मे काम हुए, बुरी जजमेंट्स की है ना। इस बच्चे को कारोबार में डालना, ये काम जॉब शॉब नहीं करेगा, ये बातें ज्यादा करता है, ये ख्वाब ज्यादा बोलता है, ये गुफ्तगू आसमानों पे करता है। जमीन पे रहे ना अपने पांव रख के। कारोबार एक दफा शुरू हुआ, उसमें से कमा सकता था। ये गुफ्तगू यारी दोस्ती में पड़ा हुआ बच्चा है। इसको कारोबार ही करना होगा, चाहे वो ऑनलाइन कारोबार करे, मिसाल के तौर पे जैसे अमेज़न के साथ करते हैं या इस तरह की कंपनियों के साथ, या दुकान करेगा। लेकिन ये बाहर जाके कुछ नहीं करेगा, फिर पैसे ज़ाया होंगे। इसको कहो यहीं पे काम करे। दूसरी बात, तुम्हारी बेटी का, हाँ, जिसको पढ़ने के लिए कुछ दें। मैं देता हूँ। बेटी का क्या मसला है? और वो भी बस शादीशुदा है, उसका मकान बनाते हैं लेकिन बिकते नहीं है। उसका मियाँ भी घर बैठा हुआ है, राशिद उसका नाम है। बेटी का क्या नाम है? नरगिस। नरगिस का मियाँ घर बनाता है, राशिद? जी। और वो बिकते नहीं है? लेकिन हाँ, 1 साल हो गया, अब बिक नहीं रहे, पहले बिक जाते थे, अब नहीं बिक। अब भी बिक जाएंगे। दोनों बच्चों को, अपने बेटे को भी और अपने दूसरे बेटे को भी, दामाद को भी, ये बात कहना कि वो सूरह इखलास पढ़ा करें, कुल वल्लाह, ये सूरह इखलास पढ़ा करें और हर वक्त पढ़ा करें। और अपनी बेटी से कहना कि राशिद के साथ धक्के वाला काम ना करें। ये समझ रही हो बात? हाँ, ये पुश करने वाला काम ना करे, सुख के साथ रहे और अपनी राय को जरा थोड़ा सा नीचे रखे। राशिद काम कर लेगा लेकिन नरगिस के फैसलों के मुताबिक नहीं करेगा, ये बात जहन में रखना। हाँ। ओके? इसलिए दोनों बच्चों को कहो कि वो सूरह इखलास पढ़ें, अल्लाह ताला दोनों को कामयाबी करेगा। लेकिन आपने अपने बेटे को बाहर नहीं भेजना, यहीं पे कारोबार कराना है। वो ऑनलाइन करे या अदरवाइज करे। असलम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। असलम शरीफ। वालेकुम सलाम कुतुब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अली, बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा है अरशियान शरीफ। क्या नाम है? अरशियान शरीफ। अर्शियान शरीफ। अच्छा। और बहू है शहर अफशा। अच्छा। और दोनों पीएचडी हैं फाइनेंस में। अच्छा। और दोनों मलेशिया में यूनिवर्सिटी, संजय यूनिवर्सिटी में बेटा प्रोफेसर है और बहू जो है एसोसिएट प्रोफेसर है। अच्छा। मसला ये है कि इनको मुख्तलिफ ममालिक से ऑफर आ रही हैं कि हमारी ज्वाइन करें हमें। किस मुल्क से? मलेशिया के अलावा कहाँ से? जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, कोरिया है और लेबनान है और मिडिल ईस्ट की कोई मुल्क है वो है। बेटा ये कहता है कि अब्बू आप जो मुल्क कहेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, और वो मेरी बात सुनता है। मेरे लिए बड़ा मसला हो गया है। देखो, मलेशिया में अगर रहे तो ज्यादा करीब है कंपैरेटिवली, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया होगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। वो तरजीह उसी को देना चाह रहा है लेकिन मेरा मशवरा मांग रहा है। मिडिल ईस्ट में मत भेजना। ठीक है जी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाए। और कौन सा मुल्क था इस तरफ का? जर्मनी है। नहीं, जर्मनी भी ना जाए। पोलैंड है। और नहीं, पोलैंड भी नहीं। अच्छा। हाँ, कनाडा है। कनाडा भी जा जाए। कनाडा जाए। कनाडा वो जाना नहीं चाहता। कनाडा नहीं जाना चाहता, ऑस्ट्रेलिया जाए। टर्की से ऑफर है कोई? टर्की से भी है। टर्की चला जाए, टर्की बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बस परेशान था कि मैं इसको क्या मशवरा दूं। अल्लाह ताला आसानी करे। अल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच्चा इंडिपेंडेंट है, मैरिड है और मशवरा अपने बाप से मांग रहा है।
اللہ کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. اچھا نسلی بیٹا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ باتیں سننے کے اندر نا آج کل بڑی کم آتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اتنے معتبر ہوں, لیکن اللہ اسی چیز کے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, اللہ پاگ لائے گا, اللہ اسی کا اجر دے گا اس کو, اور اللہ اس کو بہت کامیابی دے گا. بچے کو کہنا کہ وہ آیت کریمہ ضرور پڑھتا رہے ٹو ایکسٹینڈ دا فیملی, بہو سے بھی کہنا کہ وہ آیت کریمہ پڑھتی رہے, اور اپنی کامیابی کے لیے یا ذل جلال والاکرام اللہ کا نام ہے. اس کو قرآن میں اور حدیث میں یا ذل جلال بھی آیا ہے, لیکن اس نے حدیث کے مطابق یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے. یہ دونوں چیزیں پڑھتا رہے, اللہ اس کو بہت کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے جو ہیں وہ با ادب ہوں اور مشورہ مانگ رہے ہوں, چاہے اس نے اپنی کرنی ہو لیکن وہ باپ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں نا, ہر زمانے میں یہ بات بڑی راحت افزا ہے, لیکن اس زمانے میں جہاں اپیرنٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کا اور ہمارا جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے, ان کے پاس ہم سے فرار کے کئی جواز موجود ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے اس میں علماء نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے, بچوں کو یہ بتا کر کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, فیملی کمبائنڈ نہیں ہونی چاہیے, الگ رہنا چاہیے, یہ ہمارے شرعی مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جس چیز میں مثلا یہ سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے, سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے, جس چیز میں ممبر جو ہے وہ پڑھا نہیں ہے اس چیز میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے یا وہ مشورے نہیں دینے چاہیے. یہ سٹرکچر سارا جب ڈکلائن ہوتا ہے تو 25 سال بعد پھر ٹوٹا ہوا معاشرہ جب ملے گا, پھر آپ کو اعتراض ہوگا کہ لوگ کی نماز پڑھنے نہیں آتے. معاشرے کو نہ توڑیں. جی فریال السلام علیکم بیٹے. جی وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. سب سے پہلے تو شکر الحمدللہ کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا. میں کافی ہفتوں سے کوشش کر رہی تھی. سلامت رہیے, سلامت رہیے, حکم فرمائیے. جی بلال صاحب, میں ایک ٹیچر ہوں, میں اچھے ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں, پرائیویٹ اسکول میں نا. تو لیکن مجھے 6-7 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے, لیکن مجھے وہ رتبہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپروچ نہیں مل رہی کہ جس میں مجھے ہو کہ ہاں بھی میری فیملی ایک اچھے طریقے سے چل پائے. تو میں اب نا چھٹیاں تھیں تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اب جاب کو چھوڑ کے نا کچھ اور کروں, جیسے کہ امیزون پہ یا علی ایکسپریس پہ جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جاب کرتی بھی رہیں تو امیزون پہ تو آپ پھر بھی کام کر سکتی ہیں. لیکن وہ موبائل پہ ہر ٹائم لگے رہنا اور ویڈیوز میں ظاہر آپ کو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا, یہ وہ تو گھر پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. اور زیادہ پرابلم یہی ہے جاب کرنے میں کہ میں نا گھر پہ بچوں کو اپنے ٹائم نہیں اس طرح سے دے پاتی ہوں. آج کل اسکول وغیرہ کے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بس وہ گھر میں بھی. اچھا فریال, پہلی بات تو یہ کہ آپ کاروبار کرو, اس کی وجہ یہ کہ آپ فریال بہت ایمبیشس ہو, اور یہ جاب جو ہے ٹیچنگ کی یہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کرے گی, حالانکہ آپ ٹیچر ضرور ہو. آپ دو چیزیں, لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے مزاج کی خاطر, اور سورہ اخلاص جو ہے وہ رزق کے بڑھانے کے لیے, اور امیزون پہ کام ضرور شروع کر دو, اللہ کامیابی دے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.